নমস্কার, আমি রত্না রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখছেন স্বচ্ছ ভারত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আগুন নিয়ে খেলা করছেন সেই আগুনের আঁচ বোধহয় এবার লাগতে শুরু করেছে। সকাল সকাল একটা অজানা মেল আইডি থেকে মেল এসছে যে এসএসকেএম হাসপাতালে বোমা রাখা হয়েছে, বোমা ফাটানো হবে এবং আরো অন্যান্য মেডিকেল কলেজে সেখানে বোমা রাখা হয়েছে, সেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে এমনটা হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে এটা তো সবে শুরু। তিনি যেভাবে সন্ত্রাসবাদী, জঙ্গি এবং অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একেবারে লালন পালন করে রেখে দিয়েছেন, তার ফলে তাদেরকে ভোটের কাজে ব্যবহার করেছেন। এবার তো তারা এই সমস্ত হুমকি দেবে, কারণ তারা এত পরিশ্রম করেছে। আর এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পশ্চিমবাংলাতে কি চলছে, কি অরাজকতা চলছে, ভেতর থেকে কিভাবে পশ্চিমবাংলাকে নরক বানানো হচ্ছে, পশ্চিমবাংলাকে একেবারে একটা মুসলিম রাজ্য তৈরি করার, পরবর্তীকালে এটা হয়তো বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে যাবে, তার যে একটা গোপন অভিসন্ধি চলছে, আর সেই গোপন অভিসন্ধির মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একটা ভূমিকা পালন করছে, সেটা কিন্তু বুঝতে কারোর অসুবিধা হচ্ছে না। এবং ইতিমধ্যেই বিখ্যাত ফিল্ম মেকার বিবেক অগ্নিহোত্রী বাংলাকে নিয়ে তিনি একটি ফিল্ম বানাচ্ছেন, দ্য ডেইলি ফাইলস। এর আগে তিনি দ্য কেরালা স্টোরি করেছেন, দ্য কাশ্মীর ফাইলস করেছেন। সেখানে সমস্ত সত্য ঘটনাগুলোকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং দ্য ডেইলি ফাইলসের মধ্যে তিনি বাংলাকে নিয়ে বেশ কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক করেছেন। সেই রিসার্চ ওয়ার্কে যা যা তথ্য উঠে আসছে, কিছু তথ্য তিনি তার ভিডিও বার্তাতে দিয়েছেন। সেই ভিডিওটি আমি একেবারে শেষে আপনাদেরকে শোনাবো। সেটা শুনলে আপনাদেরও একটা মনে হবে যে কোথায় আমরা তলিয়ে যাচ্ছি, আদৌ কি আমাদের আর অস্তিত্ব থাকবে? যেভাবে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার জন্য একটা ভোট ব্যাংক তৈরি করার জন্য একটা দল উঠে পড়ে লেগেছে, এর আগে বামপন্থীরা যেমন উঠে পড়ে লেগেছিল, এখন আরো একটি শাসক দল তারা উঠে পড়ে লেগেছে এবং পশ্চিমবাংলাটাকে যে একটা অনুপ্রবেশকারী, সন্ত্রাসবাদী তাদের করিডোর বানানো হচ্ছে, তার কিন্তু অনেক কিন্তু আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। এবং বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি যেটা বলছেন যে একটা আরবান নেক্সাস কাজ করছে, এক ধরনের মানুষ তাদের মানসিকতাকে এইভাবে তারা তৈরি করছে যে তারা মনে করছে তারা নিজেরা ভারতের অংশ নয়, তারা একেবারেই আলাদা, একেবারে হিন্দু অন্যান্য জাতির থেকে তারা একেবারে আলাদা, এবং ইসলামের জন্য ভারতকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, এই সব মোটিভ নিয়ে তারা কাজ করছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের মেন্টালি সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, আইডিওলজিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে পলিটিক্যাল দল তাদেরকে সাপোর্ট করছে। সেই পলিটিক্যাল দলের ছত্রছায়ায় তারা কিন্তু এইভাবে তাদের বিস্তার লাভ করছে। এবং আগামী দিন যে ভয়ঙ্কর হতে চলেছে তারও কিন্তু একটি আভাস বিজেপি বর্ষিয়ার নেতা তথাগত রায় তিনিও তার টুইট বার্তাতে বলেছেন। তিনি বলছেন যে আগামী দিনে, আগামী 20 বছরের মধ্যে এই যেভাবে চলছে রাজ্য, যেভাবে দলগুলো চলছে, তাতে আগামী 20 বছরের মধ্যে কিন্তু পশ্চিমবাংলা থেকে হিন্দু বিলুপ্ত হতে চলেছে, পশ্চিমবাংলা আগামী দিনে বাংলাদেশ হতে চলেছে। এটা কিন্তু তিনি তার টুইট বার্তাতে বলেছেন এবং আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি। সর্বোপরি বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে একটা অরাজকতা তৈরি করা হচ্ছে, যে অরাজকতার মাধ্যমে কোনো সত্য ঘটনাকে কিন্তু মিথ্যে করে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং সেইভাবে একটা গন্ডগোল সবসময় পশ্চিমবাংলাতে তৈরি থাকছে। আমরা দেখেছি যে সন্দেশখালীর ঘটনা, সন্দেশখালীতে মেন যে উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্ত বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা আসছে, রোহিঙ্গারা আসছে, তারা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে, তারা সেখানে এসে নাম বদল করে তারা সেখানকার হিন্দুদের জমি নেওয়া থেকে শুরু করে মহিলাদের উপর অত্যাচার, এইটাই ছিল কিন্তু সন্দেশখালী আন্দোলনের প্রধান দিক। কিন্তু সেই আন্দোলনটাকে কিভাবে শাসক দল ঘুরিয়ে দিল, শাসক দল সেখানে একটা রেটের কথা বলল যে মহিলারা টাকার বিনিময়ে এগুলো করছে। শাসক দল কিন্তু দেখা গেল যে সেই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী শাহজাহানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলল বিধানসভাতে। সেই শাহজাহান বাংলাদেশ থেকে এখানে এসছে, সেই শাহজাহানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলল এবং শাহজাহানের যে এইভাবে অনুপ্রবেশকারীদেরকে নিয়ে এসে আশ্রয় দেওয়া, সেই বিষয়টাকে পুরো চাপা দেওয়া হলো এবং চাপা দিয়ে বিষয়টাকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো, মানুষের মধ্যে একটা ভ্রম তৈরি করে দেওয়া হলো যে সত্যি ঘটনা হয়েছে নাকি মিথ্যে ঘটনা হয়েছে। পুরো বিষয়টাকে একটা অন্য দিকে কিন্তু ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো সরকার। সবটা না পারলেও কিছুটা হলেও চেষ্টা করেছে। মেন বিষয় ছিল যে বাংলাদেশের করিডোর, বাংলাদেশ থেকে আসার যে করিডোর ছিল সেটা কিন্তু সন্দেশখালী। জলপথ, স্থলপথ সব জায়গা থেকে যে উত্তর 24 পরগনা হয়ে যে করিডোরটা, সেই করিডোরটাকে ব্যবহার করা হতো এবং সেখানকার মাস্টার মাইন্ড ছিলেন
এই শাহজাহান তার তার এই প্ল্যানিংয়ের ফলে কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো হয়েছে। ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষকে এইভাবে বিভ্রান্ত করা কিন্তু একটা পলিটিক্যাল দলের কাজ, সেই কাজটা করে চলেছে এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে যে আসল জিনিসগুলো আড়াল হয়ে যাচ্ছে। বিবেক অগ্নিহোত্রী তিনি কিন্তু বলেছেন এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলা এখন সেকেন্ড থার্ড স্টেজে রয়েছে, যদি সাবধানতা অবলম্বন না করা হয় তাহলে কিন্তু মারাত্মক অবস্থা হবে। কাশ্মীরের সেকেন্ড কাশ্মীর হতে চলেছে পশ্চিমবাংলা, তিনিও কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ভিডিওটি আপনারা শুনুন এবং শুনে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত দেবেন। मैं अगली फिल्म जो कर रहा हूँ उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स और ये बंगाल बेस्ड है। और मैंने बंगाल में पिछले 2-3 साल से काफ़ी टाइम गुजार रहा हूँ, थोड़ा उसको अंडर द कवर रखता हूँ, खामोश रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ भी इस तरह की कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे इसी तरह की मानसिकता डेवलप हो रही है। वो मानसिकता ये है कि हम भारत के पार्ट नहीं हैं, हम इन लोगों से अलग हैं, और ये एक एंटी हिंदुइज्म, एंटी इंडिया एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है। और इस माइंडसेट को सपोर्ट करने वाले हैं अर्बन नक्सल्स। जिन लोगों ने कश्मीर, आप देखिए अभी ये हुआ जो रियासी में, इसके बारे में आपने देखा होगा जनरली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, ये जनरली इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कभी, दे कीप क्वाइट। और अगर फंस जाएंगे मजबूरी में, प्रेशर में उनको बोलना पड़ेगा तो 1-2 लाइन ऐसी कर्टसी की लिख देंगे कि हाँ भाई उनके जाने से बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक इमोशनल आपने एजिटेशन या मूवमेंट देखा होगा ब्लैक लाइव्स मैटर में या ऑल आइज ऑन रफ़ा में, अभी आप पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी ऑल आइज ऑन रफ़ा इस तरह से जैसे कि बम्बई के किसी सबर्ब में कोई अटैक हो गया हो जहां वो लोग रहते हैं, बैंड्रा में या वर्सोवा में। लेकिन ये आपको इमोशन इंटेंसिटी इस मामले में नहीं मिलेगी। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अर्बन नक्सल्स जो हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो नैरेटिव है उसको एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं। फिर उनकी जो दूसरा फ्रंट ऑफिसेज हैं वो देते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, और तीसरा जो है वो देता है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। तो एक लेवल पे पैसा, आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन, और जो चौथी इनकी जो फ्रंट ऑफिस है वो इनको इंटरनेशनल नेटवर्क सपोर्ट देता है। तो 4 हो गए। पहला आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो कि मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, बॉलीवुड, ये सब हो जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें अलग अलग तरह की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो कि पैसा प्रोवाइड करती हैं, एनजीओज भी हैं इसमें, कई सारे ट्रस्ट हैं, कई सारे इंटरनेशनल चेन्स हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन लोगों को। और फिर एक है पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट ये है कि हर समय गवर्नमेंट को पिन डाउन करना, सिक्योरिटी को पिन डाउन करना, कॉर्नर करना मतलब, और आर्मी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट करना कि तो आतंक करती है। इसीलिए मैंने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में दिखाया था एक सत्य कि किस तरह ये लोग आर्मी के कपड़े पहन के जाके लोगों को मारते हैं। तो बंगाल में भी एक इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है जो मेरे को ऐसा लगता है अपने सेकंड या थर्ड स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज होता है एक नैरेटिव क्रिएट करना, सेकंड फिर एक गैसलाइट करना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना कि एक लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में क्लैश करवा देना, और एक इसने किया कि उसने किया, इसने क्या किया उसने किया, आपको लगेगा दोनों ही झूठ है जबकि ऐसा तो संभव नहीं है, और आप उससे इनडिफरेंट हो जाएंगे, आप उसको इग्नोर करने लगेंगे। इसलिए देखिए बंगाल है उसमें एग्जैक्टली जिस तरह की कश्मीर में इलेक्टोरल वायलेंस होती थी इलेक्शंस के वक्त में, उस तरह की वायलेंस होने लगी है, भयंकर वायलेंस होती है वहाँ पे। और आप अभी गूगल कर लीजिए जब सुनते सुनते मेरे को, हाईएस्ट वायलेंस जो है इलेक्शन के टाइम में होती है और बारबैरिक। और दूसरी चीज़ जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा गढ़ा जा रहा है कि जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आए, नहीं वो इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आए, जो एक डेमोग्राफिक चेंज स्लोली बिल्कुल कश्मीर की तरह हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो एक जोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड एजुकेशनल लेवल पे जो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसको डिनाई कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कश्मीर में भी यही हुआ था, सब लोगों ने इन 3 चीज़ों को डिनाई किया था। और चौथा जो इसका पिलर है वो है मीडिया, इन्फॉर्मेशन। अब तो इन्फ्लुएंसर्स जुड़ गए उसी मीडिया में, यूट्यूब भी जुड़ गया है। तो मीडिया आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से
बरखा दत्त जी ने, जो उस वक्त बहुत एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थी, आज मत जाइए, बट एट दैट टाइम शी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस। उन्होंने एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर दिया था कि तो जो जेनोसाइड हुआ है और जो माइग्रेशन हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का, ये तो ऑपरेशन की कहानी है। एग्जैक्टली जैसा मोपला में इनने क्रिएट किया था, ये ऑपरेशन है। ये क्या है कि हिंदू लोग बड़े ज़मींदार थे और उनके अगेंस्ट ये गरीब मुस्लिम लोगों ने असर्शन किया है, अपनी हक की आवाज़ उठाई है। देखिए, अब आप इसको समझिए, केरला में मोपला में यही फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया आज से 100 साल पहले। बंगाल में जब नक्सल मूवमेंट चालू हुआ तो भी यही नैरेटिव क्रिएट किया गया, और तीसरा कश्मीर में यही नैरेटिव किया गया, और यही अब घूम फिर के वापस बंगाल में आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, प्लीज़ ऐसा मत मानिए, ये सत्य है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आई एम वार्निंग यू, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंगाल जो है वो कश्मीर के बाद एक नई लेबोरेटरी बन रहा है। और ऐसा ना हो कि जिस तरह, आप मुझे बताइए, आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे जो सुंदरबन का संदेश खाली वगैरह का जो पूरा एरिया है, क्या आप कभी प्लान करते हैं तो क्या आप बिना किसी फियर के, बिना किसी आशंका के वहाँ पे जा सकते हैं? You will think twice before doing that. And I have to think hundreds of times before doing that. मेरे तो अगेंस्ट पूरी पूरी गवर्नमेंट लगी रहती है उनकी। बट थिंक अबाउट इट। और आप अगर एक यूनिवर्स में आवाज़ फेंकेंगे, आप अगर एक नैरेटिव क्रिएट करेंगे, लोगों को सावधान करेंगे, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यंग बच्चे जो हैं बड़े रिसेप्टिव हैं, वो समझेंगे, बंगाल के ही लोग समझेंगे।